कल्याणपुर राजपारा विलेज कमिटिनि रुपराय हातिओ तिप्रामथानि आवैमुं पान्डा खालायजाखा पान्डाव फाइमानजाखा तेलियामुरा पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रंजित कुमार देबबर्मा तेलियामुरा ब्लॉक कमिटिनि मेम्बर गजेंद्र देबबर्मा बिपिन देबबर्मा YTF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पथानलाल जमातिया TWF सेंट्रल मेम्बर बिबियाना देबबर्मा ते राजपारा विलेज कमिटिनि चेयरमैन विकास देबबर्मा ते जतो तिप्रामथानि आदं जिग्रगबो फाइमानजाखा Cini Tipramothani Nahar Mungkamo Sung Tini Tangai Cini Rajono Cini Hawono Sung Notaisa Alaita Rajo Geta Tipralen Thaini Dini Makan Tangai Cini Hawono Budak Togak Hayai Nok Kumawoi Huk Kumawoi Jaga Kumawoi Kothai Kumawoi Cil Kam Mungcung Sumun Kumawoi Cung Mato Cil Hawono Cung Tong Kotor Mato Boleh Badui Cung Tini 184 জন রাজা রাজত্ব খাই থমানি হাওয়া চিনি পাইথাক বুবাকরা তিনি বাদাওই খাইকা হাতেই দফানি বাগৈ সামুং কাंगनानै हनै বলে বাগৈ जों दिनै सारा त्रिपुरा राज्य जत त्रिपुरा सरक बुबाग्रानि सानजानि खरांनो खोनाय सानजानि खरांनो याताबै जों दिनै ग्रेटा त्रिपुरा लेन्डनि बागै चबाव मान नखरलायुमा ताकुते बहुत्र नरक काहाम खायनो साइमानो चिनि त्रिपुरा राज्यनि इतिहास चिनि त्रिपुरा सरकनि इतिहास थांनाय 70-72 বছর जों विभिन्न पलिटिकल पार्टी खायका विभिन्न नेशनल पार्टी खायका विभिन्न आंचलिक पार्टी खायका हियामा जों हावो दङै थांनानै मत कोनो संविधाननि बिधान मते जों माया बले बागै दिनै बुबाग्रा दिनै 70 বছরनि राजनीतिक अवस्थान परिस्थिति मूल्यायन खायै दिनै ब ग्रेटा त्रिपुरालेन जों नांगौ चिनि त्रिपुरा सरकनि बागै दिनै ब दिनै बताय थायो बले बागै ताकु कै बुहजों नरम मुखना समस्त आंचलिक पार्टी खायनो हातै दफानि कल सावै आंदोलन खायनो दिनै जतन बुबाग्रानि खानजानि तलाव त्रिपुरामथ फाइ बरफ जतन खानजाव फैबायका दिनै जारा खानजावनियाखौ बरफ परबर्ती समय मासे मा खायनाय त्रिपुरामथानि तलाव तामनि उदाय त्रिपुरामथानि हातै दफानि बागै सामुंताङो जों नुखा गोबां पलिटिकल पार्टी रिजनल पलिटिकल पार्टी हातै दफानि बुंखुयै बरफ आंदोलन खालायगा चिनि बरफ साखा आंनि पार्टी सारा त्रिपुरा सरकनो मोथां माया हनै गोबां रिजनल पार्टी सानाय दङ चिनि बुस्थाङो दाबो प्रमाण दङ जागाव पादाल कन्नाबो फाइसा फाइखुना आनि TPF सारा त्रिपुरा सरकनो केबो बानचिनि माया त्रिपुरा सरकनो बानचिनि नांखाय एकमात्र TPF नो मानाय हिनि बसाव हावो फादारनि बरफ जारा फायनाय बरफनो किपिर रहबायसा आं TPF आसुगुइ दंया बरफनो हानि जखन रहर मानबायनाय आपुसे आं इलेक्शन बसाराय हिन बसामानि ताकुते बुहुचन्द्र मुखना पाताल कोना ताबो बजागाव दं आजागाव जों प्रतिबाद जिनि बरफ प्रतिबाद खायलायु ताताल कोनानो जों नाया बहातै दफानो त्रिपुरा सरकनो थकिगुइ लक्ष लक्ष रां कालेक्शन खायै एनआरसीनि बुमुंगै बचिनि बरफनो थपक थाखा जों बरते नाया नि तामुचिनि रां किबिलिजे नि बहिजाखौ ताङै बकुबुइनो दै सामुंताङिया बले बागै बतिनि हिजाखौ बहाय बतिनि ताबो स्वराष्ट्र NC देबबर्मा राजस्व मंत्री
বড় মুখনা হাজার হাজার বর্গ তৈরি 11 দিন ন্যাশনাল হাইওয়ে কাছুই আন্দোলন খাইমানি সেপারেট স্টেট নিবাগৈ সেপারেট স্টেট মায়াসা সেও হা ন্যাশনাল হাইওয়ে কাছুমানি রতন রসায়া দিনে যে বড় আন্দোলন খাইমানি হাজার হাজার যুবক আদিল অংখরই ওয়াতি হিয়া সাতং হিয়া খাই আন্দোলন খাইমানি তামুখা ও যুবক রত্নব বিশাল দাপক খাইগা ইয়াংখাই সেপারেট স্টেট বাগৈ চিন হাত এই দফানি বাগৈ হি কক সাউই চিন বড় রথবব দিল্লি থাগৈ ত্রিপুরালেন নি বাগৈ কক থাইসাপন সায়া ইভেন নর মুখনা বিধানসভা থাগৈ কক থাইসাপন সায়া থুই তমনি সেই এনসি দেব বর্মানো তাবুক 23 আগস্ট 23 সেপারেট স্টেট নিবাগৈ ত্রিপুরালেন নিবাগৈ দিল্লি অভিযান থানাবুক